guys, balik lagi di channel Hari H58. Kali ini kita lagi ada di Lombok guys. Lombok, Jalan Lombok, Jakarta Pusat. Kita repair dashboard Toyota Alphard yang udah lengket, terus pecah-pecah kayak gini guys. Ini lengket dashboardnya. Kita repair seperti baru lagi guys. Oke, sebelum ke videonya lupa subscribe dulu guys channel Hari H58.